नमस्कार, मी अनंत कौसर. आजच्या लेक्चरमध्ये बघा आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ऑफ 12th क्लास फ्रॅडल क्राफ्ट ॲसिलेशन रिॲक्शन ऑफ ॲनिसोल पाहणार आहोत. यस ऑर नो भाई साहब? यस सर. तर बघा फ्रॅडल क्राफ्ट ॲसिलेशन रिॲक्शन 12th क्लास ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री फ्रॉम ॲनिसोल. हाँ या ना? हाँ सर. करेंगे स्टार्ट. आला अक्षिता? आला सर जी आला. चला कार्यक्रम सुरू करा आपला मग सरजी. ओके सर. तर बघा कमबॅक काय असतो बघा सर. बघा आज लगातार बॅक टू बॅक सर 2 मॅच मुंबई इंडियन्स हारली, परंतु आज कम बॅक केला. इज कॉल्ड ॲज कम बॅक. ओके, मुंबई इंडियन्स सारखं सर आपल्या आयुष्यामध्ये आपण कम बॅक केला पाहिजे. बॅक टू बॅक सर 2 मॅच हारले, परंतु सर तिसरा मॅच जिंकला. इज कॉल्ड ॲज कम बॅक. हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ सर. याला म्हणतात कम बॅक. ओके, कष्ट सर करा. ओके सर, कष्ट जर केले तर आपला कम बॅक होतो, अन्यथा होत नाही. यस ऑर नो? यस सर. कारण की निश्चयाची बळ तुका म्हणे हेची फळ. येस ऑर नो? येस सर. तर बघा आजच्या लेक्चरमध्ये सर जे आपण फ्रॅडल क्राफ्ट ॲसिलेशन रिॲक्शन पाहणार आहोत फ्रॉम एक्झाम्पल. कोणतं एक्झाम्पल? ॲनिसोलचं एक्झाम्पल. हाँ या ना? हाँ सर. भाई साहब लेंगे यहाँ पे बबुआ जी हम क्या है स्ट्रक्चर. हम का काम क्या है? यही काम है हमको. इस और नो, और काम ही नहीं कुछ. लेंगे बबुआ जी यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? एनिसोल का स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एनिसोल बोलते हैं. और नो? यस सर. यस सर. इज कॉल्ड एज एनिसोल. भाई साहब इसको बोलते हैं एनिसोल. हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्यारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बबुआ? इसको बोलते हैं एनिसोल. क्या बोलते हैं? एनिसोल द प्रिजर्वेटिव. बबुआ जी हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ सर. प्लस काय बघा, प्लस लिहायचं बघा 2CH3. Cl means a methyl chloride. Is a methyl chloride. Prepare to methyl chloride. Okay, vein is about vein first alkane. First alkane कोणतं आहे रे? मिथेन आहे. मिथेन बबुआजी, मिथेन. The first alkane मिथेन plus Cl2 means halogen in the presence of लिहायचं बघा HV light. हाँ या ना? हाँ सर. Due to CH3Cl. अरे कुछ बात छपरे दिमाग में? कुछ चमका कि नहीं चमका? चमका सर जी. आपको चमकना है तो घिसना पड़ेगा भाई साहब, इसलिए मेहनत करो. यस और नो? यस सर. तर CH3 इज अ मिथाइल क्लोराइड बबुआजी. इज अ मिथाइल क्लोराइड. ओके, इज अ मिथाइल काय सर जी? मिथाइल काय सर जी? क्लोराइड. मिथाइल क्लोराइड in the presence of anhydrous AlCl3. कारण कोणती रिएक्शन है? फ्रॅडल क्राफ्ट ॲसिलेशन रिएक्शन है. प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड और अनहाइड्रस बबुआजी क्या लेंगे? अनहाइड्रस AlCl3 इज अ लेविस एसिड. यस और नो? यस सर. लेविस काय सर? एसिड. अरे कुछ बात छपरे दिमाग में आपके. लेविस एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड. कौन सा क्लोराइड? अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड. ड्यू टू म्हणजे प्रोडक्ट कोणता फॉर्म होतो सर? जिथं फॉर्म होतो प्रोडक्ट ऑफ. याचं नाव असतं काय? याचं नाव असतं बघा काय? OCH3. ओके, OCH3 इज कॉल्ड एज एनिसोल. याला कोणता ग्रुप अटॅच सर जी? CH3 ग्रुप अटॅच. या कंपाऊंडला म्हणतात काय बघा? या कंपाऊंडला म्हणतात 4-मिथॉक्झी. काय म्हणते? 4-मिथॉक्झी. ओके, 4-मिथॉक्झी काय सर? टुलीन. 4-मिथॉक्झी टुलीन. हाँ या ना बबुआजी? हाँ सर. इज अ मेजर प्रोडक्ट. इज अ मेजर प्रोडक्ट. ओके, आले तर मायनर प्रोडक्ट. काय बघा, वेन एनिसोल रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड और अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और anhydrous AlCl3 the catalyst due to 4-methoxytoluene is also 4-methoxytoluene is a major product. Okay, 4-methoxytoluene is a major product. अब लिखेंगे माइनर प्रोडक्ट. इधर छप गया दिमाग में इतना. कैसा है हमें है आपका मिथाइल क्लोराइड सिंपल रिएक्शन. ओके, मीथेन प्लस Cl2 presence of light due to CH3Cl means मिथाइल क्लोराइड. ओके ओके सर. काटेंगे हम इसको बुआ जी. इज अ मेजर प्रोडक्ट. कोणता सर? 4-methoxytoluene इज अ मेजर प्रोडक्ट. आता सर आपला प्लस मध्ये मायनर प्रोडक्ट येतं. मायनर प्रोडक्ट. ओके सर, तो येत असतो बघा कोणता? तर तो येतो बघा या प्रकारचा. ओके,
तर या कंपाऊंडला म्हणतात बघा मायनर प्रोडक्ट. मायनर, ओके. द मेजर द मायनर. ओके ओके सर जी, ओके. CH3, yes or no? Yes sir. इथं सर CH3 ग्रुप अटॅच, yes or no, इज कॉल्ड ॲज 2-methoxy. 2-methoxy सर जी. 2-methoxy काय? टुलिन. हा या ना, हाँ सर जी, हाँ. इज अ माइनर प्रोडक्ट. अरे कुछ बात छप रही दिमाग में आपके. सिंपल क्वेश्चन है ना भाई साहब. फ्रेडल क्राफ्ट आइसोलेशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल. व्हेन एनिसोल रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड or anhydrous Cl3 due to 4-methoxytoluene major product and 4-methoxytoluene major है and 2-methoxytoluene is a minor product. हाँ या ना? हाँ सर. Friedel-Crafts reaction is called this reaction. हाँ या ना भाई साहब. हाँ. लास्ट बार. When anisole react with methyl chloride presence of anhydrous AlCl2 का AlCl3 is also called as carried Lewis acid due to 4-methoxytoluene major product plus 2-methoxytoluene the minor product. Is a 4 is a 2. हाँ ये ना? हाँ सर. is a major is a minor. बात छापो दिमाग में.